नवम परिच्छेद। तंग श्रीमत् चैतन्य देवं वंदे जगद गुरुम जस्यानुकंपया शापि महाब्धिं संतरेत सुखम। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र जय जयाद्वैत जय जय नित्यानंद जय जय शिवासादि गौर भक्तगण सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु जहाँ स्मरण श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण जानी बाना जानी करी आपन शोधन मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामरतरुस्वयं दाता भोक्त्या तत्फलानां जस्तम चैतन्यमाश्रये। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। एत चिंती लीला प्रभु मालाकार धर्म नवद्वीपे आरंभिल फलोद्यान कर्म। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वीते आनी भक्ति कल्प तरुरपिला सिंची इच्छा पाने। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुर तेहा प्रथम अंकुर। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हईल आपने चैतन्य माली स्कंध उपजिल। निजाचिंत सत्वमाली हईया स्कंद है सकल शाखार সেই स्कंद मूलाश्रय। परमानंद पुरी और केशव भारती ब्रह्मानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद श्री नृसिंह तीर्थयार पुरी सुखानंद। এই নবমূলিক শিল বৃক্ষমূলে এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে। মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কইল স্থির। স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল। 20 শাখা করি এক এক মণ্ডল মহামহা শাখা চাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল। একৈক শাখাতে উপ শাখা শত শত যত উপজিল শাখা কে করি কে গণিবে কত। মুখ্য মুখ্য শাখা গণের নাম অগণন আগে তো করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন। বৃক্ষের উপরে শাখা হইল 2 স্কন্ধ এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ। সেই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল তার উপা শাখাগণে জগৎ ছাইল। বড় শাখা উপশাখা তারই উপশাখা যত উপজিল তার কে করিবে লেখা। শিষ্য প্রশিষ্যার উপশিষ্যগণ জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন। উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে এই মত ভক্তি বৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে। মূল স্কন্ধের শাখা আর উপশাখা গণে লাগিলা যে প্রেম ফল অমৃতকে জিনে। পাকিলা যে প্রেম ফল অমৃত মধুর বিলায় চৈতন্যমালী না লয় মূল। জগতে যত আছে ধনরত্নমণি এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি। মাগে না মাগে কেহ পাত্র বা পাত্র ইহার বিচার নাহি জানে দেয় মাত্র।